ओके स्टूडेंट। तो तुम मान माइंड रे वर्तमान बहुत सारा क्वेश्चन आसुथिबो जे गोटे वर्ष भितर आम जब 2024 प्रिपेरेसन करवा संभव कि बहुत सारा पिला माइंड रे आसुथिबो जे आमे ए वर्ष प्रिपेरेसन करवा कि आसंता वर्ष प्रिपेरेसन करवा। ए पॉइंट ऑफ व्यू को लेकिन तुम मान सहित डिस्कशन जो पिला 2024 प्रिपेरेसन करने चाहूच ए वीडियोटा तुम पे बहुत इंपोर्टेंट हो। वीडियो को लास्ट पर्यंत देखो और डेफिनेटली कंप्लीट हो सारा पर डेफिनेटली कमेंट कर निश्चित जणव जे एक्चुअली कोटा ठीक तुम पे। प्रथम मु तुम सहित शेयर करने चाहूँगी सिलेबस। प्रथम क्वेश्चन जे जितेबाला कौन एग्जाम 1 ईयर भितर कंडक्ट होता अर्थ आ भितर थिबा समस्त सिलेबस गोटे वर्ष भितर कंप्लीट हम से ही गोटे वर्षर एटा एग्जाम। যদি সিলেবাস গোটি বর্ষ ভিতরে কমপ্লিট ন হবো তাহলে সে তো 1.5 वर्ष किया कि 2 वर्ष ভিতরে এক্সাম হতা তাহলে প্রতি বর্ষ কাহিনী হচ্ছে তার তো সিলেবাস সরি। কিন্তু মনে রখিলে আমি যদি এটি প্রিলিম কথা দেখিবা আর যদি মেন কথা দেখিবা প্রিলিম রে তুম কট অফ বহুত কম যায় जोटा कि 40% प्लस पाखापाखि। যদি গোটে পিলা অথেন্টিকেটেড স্टडी करे इन द सेंस মানে এणु तेणु न पढ़ी स्पेसिफिक किसी सब्जेक्ट को बेस करी पढ़े सपोज जमती पॉलिटी इकोनॉमिक्स करेंट अफेयर और रहा ज्योग्राफी और ये चारोटी की यदि से भल से भी पढ़े ये से 40 मार्क नहीं आसो 40% से स्कोर कर तुमको एति जिन कर जहाँ भी तुम पढ़ुच ऑथेंटिक स्टडी कर। आउ गोटे जिन जिते देखीच आम कौन टूर जाइए बुलवाक जाइए आम सब रोड मैप तैयारी करते प्रथम आम एठी बुलवा तापर एठी को जीवा तो ये प्लानिंग रे आम ठीक समय भितर आम आसता ठीक एठी तुमको सेया करिया पड़ो। प्रथमे जो प्रिपरेशन करूछ तुम आज ये वीडियो को देखुच डिसेंबर मास 16 तारिख दिन वीडियो को देखुच तुमको मन रखार अच्छी अप टू मार्च बा एप्रिल मास पर्यंत तुमको मेन ओरिएंटेड पढ़ियार अच्छे को ओरिएंटेड रे मेन ओरिएंटेड रे पढ़ियार अच्छे। जब तुम मेन ओरिएंटेड पढ़ कहीं बहुत सारा टॉपिक अच्छी जमी इंटरनेशनल सिक्योरिटी हो गवर्नेंस हो तुम मानकर डिजास्टर मैनेजमेंट हो ये सब टॉपिक तो जो अच्छी केवल मेन ओरिएंटेड तो ट्राई कर बहुत सारा टॉपिक रो जो मेन ओरिएंटेड अच्छी मार्च एप्रिल भितर सारिया सरीगले कौन हम आफ्टर द प्रिलिम पर तुमको बर्डन नोट बनवाई एटा गोटे पिला माने बहुत ड्रॉबैक बा मिस्टेक करते से आरंभ करेंगे हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी तो तापर कौन करू आग ए सब जिन सारी सारा प्रत्येक दिन करेन्ट अफेयर को फोकस कर 2024 जो एग्जाम दो नो डाउट नवेम्बर मस ठार करेन्ट अफेयर आरंभ मन रख एप्रिल सॉरी मार्च एप्रिल पर्यंत मे जून जुलाई अगस्त मैक्सिमम तुम हाथ 4 मास अच्छी ये 4 मास तुम्हें प्रिलिम पढ़ प्रिलिम माने एमसीक्यू बेसिस प्रैक्टिस सेट लगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी लगे यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगे किसी मॉक टेस्ट दब ताहले बेनिफिट पाइबो थ्योरी आग दरकार। बहुत सारा पिला अच्छा खाली थ्योरी पछरे दौड़ सॉरी क्वेश्चन पछरे दौड़ प्रैक्टिस सेट टेस्ट सीरीज पछरे गोटे जिन कही जदि तुम कथि थ्योरी स्ट्रांग नहीं ताले टेस्ट सीरीज तुम बेनिफिट मिला आग थ्योरी को मजबूत कर ताहले टेस्ट सीरीज रो बेनिफिट उठे पारे। सपोज तुम गोटे टेस्ट सीरीज दौच प्रेशर ग्रुप लिखाई प्रेशर ग्रुप माने कौन आम तो प्रेशर कुकर पढ़ते प्रेशर ग्रुप आसला जोटा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था यदि गोटे पिला थ्योरी पढ़ी सी जानी पारिबो जे प्रेशर ग्रुप कहले कौन बुझा तो आग थ्योरी कंसंट्रेशन करो थ्योरी प्रति अप टू मार्च एप्रिल मास पर्यंत मेन तापर प्रिलिम पढ़ो तापर प्रिलिम पर एगेन मेन पढ़ो ये हूँ तुम प्लानिंग हुआ दरकार। आ मन रख जी समय अच्छी तुम प्रिलिम एग्जाम हम अगस्ट किंबा सेप्टेम्बर किंतु टेंटेटिव से लिखते अगस्ट रे परीक्षा हुए सेप्टेम्बर तुम अगस्ट लास्ट सेप्टेम्बर फास्ट धरिकी चलो एगेन 2025 फेब्रुआरी लास्ट किंबा मार्च फास्ट रे तुम मेन एग्जाम तार गोटे ह्यूज अमाउंट टाइम अच्छी सफिशिएंट टाइम अच्छी यदि गोटे पिला ऑनेस्टली सहित आज आरंभ करे से आउ गोटे जिन हूँ बहुत सारा पिला प्रिपेरेसन 100% रु 50% कौन बीती दिखती कौन पढ़ा केमी पढ़ा क्या पढ़ा ए टपर भिड से टपर भिड इत जमा पसंद
ଜଣକୁ ଫଲୋ କର, ଜଣକ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କୁ ମେଣ୍ଟେନ କର, ସେ ଯିଏ ବି ହେଇଥାଉ ଜଣକୁ ବେସ୍ କରି ଚାଲ। କାହିଁକି ନା କଥାରେ ଅଛି ଯେତେ ମୁନି ସେତେ ମତ, ଯେତେ ଆସ୍ପିରେଣ୍ଟ ସେତେ ମତ, ଯେତେ ସକ୍ସେସ୍ ସେତେ ମତ, ଯେତେ ଫେଲୁଅର ସେତେ ମତ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତାରେ ଯିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଯାଇକି ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖ, ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଡାଏରୀ ମେଣ୍ଟେନ କରୁଥିବ ୱିଥ ସିଲାବସ୍ କୁ ବେସ୍ କରି, ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କୋଉ କୋଉ ଟପିକ ତମେ ସାରି ସାରି ଯାଉଛ। ଏଟା ହଉଛି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖ, ସ୍ପେସିଫିକ ଯୋଉ ଜିଏସ୍ ପେପର 4 ଅଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଏଥିକ୍ସ କହୁଛେ, ତାକୁ ଜାନୁଆରୀ କିମ୍ବା ଫେବୃଆରୀ ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ କର। କାହିଁକି? ପ୍ରିଲିମ୍ ପରେ ସେତିକି ସମୟ ନଥିବ ତମକୁ ଏଥିକ୍ସ କୁ ଟାଇମ ଦେବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବି, ଯୋଉମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଛ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ, ଭାବନି ଯେ ଓଡ଼ିଆରେ ପ୍ରିପାରେସନ କଲେ ମାର୍କ ଆସିବ, ଏଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବିବା ଭୁଲ। ଆମେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ କ୍ଲାସ ଦଉଛୁ 2999 ଭିତରେ, ଏଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଆ ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଂଲିଶରେ କ୍ଲାସ ଦିଆଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଆ ପିଲାଙ୍କୁ ସେପାରେଟ ନୋଟ, ଇଂଲିଶ ପିଲାଙ୍କୁ ସେପାରେଟ ନୋଟ। ଏଥିରେ ତୁମକୁ ପ୍ରିଲିମରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଲାସ ୱିଥ ତୁମର ସି ସାଇଡ୍ ପେପର, ମେନ୍ ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଲାସ, କେବଳ ଅପସନାଲ କୁ ଛାଡି ସମସ୍ତ କ୍ଲାସ ତମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ। ଏନି ଡାଉଟ୍ ଥିଲେ ମତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବ 9937953590। ମନେ ରଖିଲେ ଯୋଉମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଛ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଥାଏ, ମେନ୍ ରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଆସେ। ଯଦି ତମ କତିରେ ପ୍ରପର ନୋଟ୍ ଅଛି ନା, ମେନ୍ ରେ କିଛି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ, ମୁଁ କହୁଛି। ତ ଭାବନି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମୋଟ ଗୋଟେ ନିଗ୍ଲିଜିବୁଲ ଜିନିଷଟେ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନୋଟ୍ ଦେଇଥାଉ କ୍ଲାସରେ, ଏଇଭଳି ନୋଟ୍ ତମକୁ ଦିଆଯାଏ। ଦେଖେଇ ଦଉଛି, ଦେଖ ସପୋଜ ତୁମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଟପିକ ଅଛି ଇଣ୍ଟରନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି, ଯୋଉଟା କି ତମର ଜିଏସ୍ ପେପର ଥିଲା, କେମିତି ଓଡ଼ିଆ ଆଉ ଇଂଲିଶରେ ଦିଆଯାଉଛି, ଓଡ଼ିଆ ଆଉ ଇଂଲିଶକୁ ବେସ୍ କରି ତମକୁ ଦିଆଯାଉଛି। ତ ଏଇଭଳି ଆକାରରେ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ନୋଟ୍ ଦିଆଯାଏ। ଯୋଉ ପିଲା ଚାହୁଁଛ ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଆଦିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଆପ୍ଲିକେସନ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରୁ ଡାଉନଲୋଡ କରିବ, ସେ ଥ୍ରୁରେ ଜଏନ୍ କରିପାରିବ, କିମ୍ବା ମତେ ଡାଇରେକ୍ଟ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବ, ଯୋଉ ନମ୍ବର ଦେଇଥିଲି, କିମ୍ବା ମତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲେ ମୁଁ ତମକୁ ପ୍ରୋସେସିଂ ବତେଇବି। ଆଉ ମନେ ରଖ, 10 ଥର ଆମେ ଭାବିଥାଉ କଣ କରିବୁ କଣ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେପ ଯଦି ନେଇଯାଇଛ ନା, ସିଏ ହବ ତମର ସକ୍ସେସ। ଲାଇଫରେ କୌଣସି ରିସ୍କ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ହଜାର ଥର ଭାବୁ କଣ ହବ କଣ ନାହିଁ। ଆରେ ଥରେ ନେଇକି ଦେଖ ନା, କଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ଯଦି ତମେ ରିସ୍କ ନ ନେଇଛ ତାହେଲେ ସିକନ୍ଦର ବନିବ କେମିତି? ତ ଷ୍ଟେପ ନିଅ, ପଢିବା ପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ଶପଥ ନିଅ, ଏବେଠାରୁ ପଢ, ନିଶ୍ଚିତ ସକ୍ସେସ। ଆଉ ମନେ ରଖ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ କହୁଛି, ଆଜ ଏ ଟିଚର କିଛି ଭାବିପାର, ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବି, ଇଏ ଯାହା ବୁଝିବ ନା ତାକୁ ଶୁଣିବ, ଆଉ କିଏ କଣ କହୁଛି କେବେ ଶୁଣିବନି। ଇଏ ଯୋଉଥିରେ ସାଟିସ୍ଫାଏ ତାକୁ ସେୟା କରିବ, ସେୟାକୁ ହିଁ କରିବ। କାରଣ ଇଏ ଯାହା ବୁଝିଥାଏ, ସବୁଠାରୁ ଯାହା କୁହାଯାଏ, ମୋର ଏଥିକ୍ସ ଗୋଟେ ଅଛି, ଆମେ ଏସେନ୍ସ ଅଫ ଏଥିକ୍ସ ବହୁତ କାରଣ ଅଛି। ଇଗୋଇଜିମ୍ ହଉ ଯାହା, ଏ ସବୁବେଳେ ଆଉ ମନର କଥା କହୁଛି। ତମେ ଯଦି ଏଥିକ୍ସ ପଢିବ ଏସେନ୍ସ ଅଫ ଏଥିକ୍ସରେ, ସେ ସେତିକିବେଳେ ଫିଲ୍ କରିବ କୋଉଟା ଠିକ କୋଉଟା ଭୁଲ। ଯୋଉଟା ଇଏ କହେ ନା ସେଟା ଠିକ ଥାଏ। ତୁମକୁ କଣ କରିବାର ଅଛି, କେମିତି ପଢିବାର ଅଛି, କୋଉ ଅପସନାଲ ନବାର ଅଛି, କିଛି ବି ଥରେ ଆକୁ ପଚାରିବ। ଆଉ ଆକୁ ଥରେ ପଚାରିକି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ ନିଅ, ଦେଖିବ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳୁଛି।